आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुଯାयी गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबापी आम यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। हेलो हाय नमस्कार समस्त को आमर आउ एक नया वीडियो स्वागत। आम पढ़ुले सप्तम श्रेणी नया गणित बही गणित प्रकाशर तृतीय अध्याय आम प्रथम और द्वितीय अध्याय सब सरी जाइए आउ तार वीडियो गुड़िक आमर प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छी। तो आम आरंभ करते यार गोटे दुई तीन टा वीडियो आमर अपलोड हो सारी जो मैंने से वीडियो देखा चाहूँ आम प्लेलिस्ट को जाकि देखिपारे। तो आमर वीडियो जदि स्लो लगे ताहले 1.5x करिकी वीडियोटी देखंतु। आमे आज आरंभ करिबा 3.4 रे थिबा दशमिक संख्यार स्थानीय मान। देखो कोन अछि देखिबा कोनोसी एक वस्तुर सठिक माप निर्णय करिबा पई आमे यार किछि अंश को छोट छोट करी 10 टी समान भाग रे विभक्त करिथाउ। जेपरि कि 1 को जे 10 टा भाग रे कर देले आमे 10 दशांश पाई थाउ आउ 1 दशांश को हम 10 भाग रे कर दे ताको 10 शतांश पाई थाउ। यार छोटे छोटे अंश को आमे किपरि मापि थाउ ताको आमे देखिबा। देखो एक एकक को आमे 4 समान भाग 5 समान भाग 8 समान भाग किंबा अन्य कोनोसी समान भाग रे विभक्त करि परिबा नाही कि ताहा हमको देछि। आमे करि परिबा कि नाही ताको आमे देखिबा। हां आमे करि परिबा। एक एकक को 10 समान भाग रे विभक्त किंबा 4 समान भाग रे विभक्त कले समान लंब को किपरि देखा जाए ताहा निम्न उदाहरण तुलना करा जायछि ताहाको हमें देखिबा। जदि आहुरी ठीक माप आवश्यक हुए तेबे प्रत्येक एकक चतुर्थांश पुनर्बार 4 समान भाग रे विभक्त करा जाई पारिबो। प्रत्येक भाग एक एककर एक विभक्त 16 अंश अटे। एही 16 अंश मिसी एक एकक हेई थाए। तमे एथिरु कोन बुझी परलो तमे जेते जेते छोट छोट करी मध्य भागी पारिबा। जेमति कि 0 रु 1 मध्य रे हम 10 भाग कर देले से 10 भाग रो आ एक भाग रहइबो से एक भाग को आउरी 10 10 भाग करि कि हम एमति जेते छोट रु छोट कले मध्य हमें ताहाको मापी पारिबा। किंतु ताहार बहुत छोट छोट हे जिवो किंतु हम ताहाको निश्चय मापी पारिबा ताहाको पा जाय छी। एठी देखो एक एकक को प्रति थर 10 भाग रे विभक्त करिबा काहे कि देखो हमके जदि 10 10 भाग रे विभक्त कले हमें ताहार माप करिबारे अति सहज होइथिबारु हमें ताहाको कोन करबा। जेमति कि हम भारतीय स्थानीय मान लेखन प्रणाली अनुसार 10 होची विशेष भूमिका ताहार रहिछि सेति हमें ताहाको 10 10 भाग रे भाग करथौ। भारतर स्थानीय मान लेखन प्रसारण जेमति कि 284 को लिखिबार अछि बले 2 शतक तापरे स्थानीय तापरे 8 होची दशक आउ 4 होची एकक एमति होरे हमें जेमति मापि थाउ सेति पई ताहाको हमें 10 10 भाग रे भाग करिबा ताहले हमें ताहार अंक अति सहज रे ताहार मूल्य मध्य बाहर करि परिबा। जेमति कि प्रत्येक स्थानीय मान एक डाहाण पार्श्व रे थिबा स्थानीय मान रो 10 गुणा अटे। सेहि परि प्रत्येक स्थानीय मान यार ठीक बाम पार्श्व रे थिबार 10 भाग अटे। ता माने कोन एठी देखो एटा 10,000 अछि 10,000 रो गोटे गोटे 10 भाग करबा ताहले यार गोटे भाग रो मूल्य हबो 1000 1000 को हम 10 भाग करबा ताहले गोटे भाग रो मूल्य हबो 100 100 को 10 भाग कर देले हमें ताहार गोटे भाग हबो 10 किंबा 10 रो 10 गुणा हला 100 100 रो 10 गुणा 1000 1000 रो 10 गुणा 10000 एंती हरे हमें उल्टा पलटा करी हमें ताहार मूल्य जानि पारिबा। तो बुझी पारलो संख्या लिखिबार प्रणाली को एक ठारू छोट अंश रे विस्तार करिबा पई हमें 1 को 10 समान भाग रे विभक्त करू। जदि 1 रु भी हमें छोट अंश को जदि देखिबार अछि देखो तमे मन करो देखो किछि लीटर रे मापुचो 1 लीटर तापर 2 लीटर ता मधि जदि अछि ताहा को जदि हम जानिबा को चाहूचे ताहले 1 आ 2 मध्य रे जहा अछि ताहा को हमको भाग भाग करिबा को पड़िबो। सेति पे हमें 1 को ही 10 भाग करूची। बुझी पारलो तेथुर हमें कोन पाई थाउ 1 दशांश पाई थाउ आहुरी ताहाको 10 भाग कर देले शतांश मिले आहुरी ताहाको भाग कर देले सहस्रांश एमती अनेक गुडे ताहाको मिली थाए।
देख या आउ थे विस्तारित करिपरिबा आउ ताहाकू बुझिबा। देख ए विभक्तक 100 तक पर्यंत हम जानिथिले बा शतांश पर्यंत जाइथिले ताहाकू हम 10 भाग कले एक विभक्तक 1000 आमकू केमिति पाई परिबा ताहाकू हम सहस्रांश बोली पढि थाउ ताहा बुझिबा। देख जेमती भाबरे 0 रु 1 पर्यंत को पर्यंत 0 रु 1 पर्यंत कोन कराइछि 10 भाग कराइछि एटाको 10 भाग कराइछि सेतिर एटा हला गोटे गोटे दशांश ए दशांश को जदि हम आहुरी 10 भाग कर दबा। देखो ए दशांश को हम बड़ कर देले जानिबा पई काहेकि ना छोट हेले हमकु देखिबा को बहुत कष्ट होछि सेति में बड़ कर देले कोन आसी गला। देखो ए 6 विभक्तक 10 और 7 विभक्तक 10 को हम एठी लिखि नेले 6 विभक्तक 10 को 6 विभक्तक 100 और 7 विभक्तक 10 को 7 विभक्तक 100 या को हम दशांश रे गोटे दशांश को धरि आनले गोटे दशांश को फेर ताहाको 10 भाग कर देले तो कोन मिली गला हमकु अनेक गुडे शतांश मिली 10 टी शतांश मिली गला हमको 10 टी शतांश मिली गला। आमे पर्यंत आउर मध्य बुझिथिले शतांश पर्यंत तापर देखो ए गोटे शतांश को आमे फेर बड़ कर देले 66/100 आउ 67/100 को जदि हम कोन करबा ताको हम बड़ कर दबा ताहले कोन आसीबो 660/1000 आउ 670/1000 ताको हम सहस्रांश बोली पढि थाउ ताको हम बड़ कर देले आउ से भितरे देखो 661/662/1000 663/1000 एमती होरे 10 टा मिली गला तो एटा गोटे गोटे सहस्रांश अटे। तो एमती होरे हम कोन पाई पार थाउ सहस्रांश पाई थाउ। प्रत्येक सोपान 10,000 रो बाम पार्श्व स्थान को विस्तारित कले बड़ स्थानीय मान एवं 1000/1000 रो दक्षिण पार्श्व को जदि विस्तारित करबा ताहले क्षुद्रतम स्थानीय मान हम पाई परिबा। तमे बुझी पारलो देखो एटा 10,000 1000 100 10 1 तापरे एटा को दशांश कहबा एटा को हम शतांश कहबा आउ सहस्रांश एक विभक्त को 1000 को हम सहस्रांश बोली कहबा। तो एक को जदि हम 10 हरण कर देले हम कोन पाइ छै दशांश पाइ जु छै तापरे आहुरी 10 हरण कर देले शतांश पाइ जु छै आहुरी 10 हरण कर देले हम कोन पाइ जिबा सहस्रांश पाइ जिबा। तो एमती भाबरे हमरो संख्याटी परिचालित हेइ थाए। संख्या लिखिबार एही पद्धति को दशमिक पद्धति बा डेसिमल सिस्टम बोली को मध्य कुहा जाय थाए कारण एहा संख्या 10 रो ऊपर आधारित अटे। लाटिन भाषा डिमसिम अर्थ 10 अटे जहार संस्कृत शब्द 10 सहित समान और ओडिया शब्द बा कोंकणी मराठी गुजराती काश्मीरी एमती आसामी अनेक भारतीय भाषा रे 10 बोली कि ही कुहा जाय थाए। आमे परवर्ती श्रेणी रो संख्या लिखिबार अन्य उपाय गुडी को विषय रे आमे सिखिबा आउ ताहाको मध्य देखिबा। केते बड़ बेले कोन ताहाको बुझिबा। आमे भग्नांश विषय रे समान प्रकार रो प्रश्न पचारि पाइबा। केतोटी सहस्रांश हेले 1 हेइ थाए तामाने तमे एटा केतेटी प्रश्न दे आछि तमे बुझिबा। आमे आ कोन करबा आमे तलु देखिबा जे तलु देखिले आमे आरो बुझिबारे आहुरी सहज हेबो। देखो केतोटी सहस्रांश हेले कोन हेइ थाए 1 हेइ थाए। सहस्रांश बेले तमे मने पकाओ जे सहस्रांश बेले कोन तो एक विभक्त को 1000 हैला सहस्रांश तो एक विभक्त को 1000 एक विभक्त 1000 केतोटी हेले हमरो कोन हबो 1 हबो सेटा 1000 टी जदि हबो बेले सेटा 1 हेबो। तापर देखो बी नंबर पचारे छ केतोटी सहस्रांश हेले 1 दशांश हेबो ता माने एटा 100 टी सहस्रांश हेबो बेले कोन हबो 1 दशांश हेबो। तापर देखो केतोटी सहस्रांश हेले 1 शतांश हेबो 1 शतांश कहूची देखो 1 शतांश बेले एटा हमरा 10 टी हेले 1 शतांश हेइ थाए। तापर केतोटी दशांश हेले 10 हबो देखो केतोटी दशांश हेले 1 हबो प्रथमे देखो 10 टी दशांश हेले 1 हबो सेति पई आउ 10 टी 100 टी दशांश हेले कोन हबो हमरा 10 हेबो सेति पई हमें एठी 100 लिखिबा। केतोटी शतांश हेले 10 हबो देखो 100 टी शतांश हेले 1 होउची तो एहार फेर 10 गुणा बेले तार 1000 टी जदि शतांश हबो ताहेले केते हबो 10 हेबो एमति हर तमे उत्तर लिखि नबो। एही प्रकार आउ किछि प्रश्न निजे मध्य तमरा श्रेणी शिक्षकक सहित आलोचना करि परिबो। आस संख्या को संकेत रे चिन्हैबा पढिबा और लिखिबा। आमे संख्या गुडी को एक निर्दिष्ट उपाय रे लिखि थाउ जेमिति कि
4 ଗୁଣନ 100, 5 ଗୁଣନ 10, 6 ଗୁଣନ 1। ଲେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଥାଉ? 456 ଲେଖିଥାଉ। ସେପରି 1 ଦଶାଂଶ, 1 ଶତାଂଶ ଏହାକୁ ଲେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? ତାହାକୁ 1 ଦଶାଂଶ ଲେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ 1 ଗୁଣନ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଲେଖିବା। ହେଲା, ଦେଖ ଯଦି ହଁ ତେବେ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବୁ ଯେ 42 ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 4 ଦଶାଂଶ ଓ 2 ଏକ, 4 ଦଶ 2 ଏକ କିମ୍ବା 4 ଏକ 2 ଦଶାଂଶ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଦେଖ ସେହିପରି 705 ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 705 ହେଲା 7ଟି 100 ଜାଗାରେ ଅଛି, 0ଟି 10 ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆଉ 5ଟି 1 ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 700 ଯୋଗ 5 ଲେଖିଥାଉ। ହେଲା, ତାପରେ ବি ନମ୍ବର 7 ଦଶକ, 0 ଏକକ, 5 ଦଶାଂଶକୁ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିବା। ହେଲା, ଆଉ 7 ଏକକ এটা ଦେଖ ଯଦି 700 ଜାଗାରେ ଥିବା ବେଲେ এটা 705 হবা। 7 দশক ଯିବା ବେଲେ 70.5 হব। ହେଲା, ତାପରେ 7 ଏକକ ଜାଗାରେ ଅଛି ତ 7 ଏକକ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯିବ। ହେଲା, 0 ଦଶାଂଶ ତ 0 ଆଉ 5 ଶତାଂଶ ବେଲେ 5, 7.05। ଏହାର ଦେଖ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ତମେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖୁଥିବ। ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣ ଅଟେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଦେଖ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ ଏକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଲେଖିଥାଉ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଅଛି, ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖି ଅଛି। ତାହାକୁ ଆମେ ବିଭାଜକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯାହାର ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ଡେସିମାଲ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଦଶମିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ଦେଖ ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଲେଖି ଦେଇଛି 705, 70.5, 7.05 এটা ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଲେଖିବା? 705 କୁ ଆମେ ଦେଖ ଶତକ ଜାଗାରେ 7 ଲେଖିବା, ଦଶକ ଜାଗାରେ 0 ଲେଖିବା, ଆଉ ଏକକ ଜାଗାରେ 5 ଲେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି 70.5 କୁ ଦଶକ ଜାଗାରେ 7 ଲେଖିଛେ, ଆଉ ଏକକ ଜାଗାରେ 0 ଲେଖିଛେ, ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ପଏଣ୍ଟ ପରେ ହିଁ ଆମେ ତାହାକୁ 5 ଲେଖିଛେ। ଏଥିରେ ଦେଖ ଏକକ ଜାଗାରେ 7 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଏକକ ଜାଗାରେ 7 ଲେଖିଲେ এটা ଏକକ ସ୍ଥାନ, ତାପରେ 0 ଅଛି ଦଶାଂଶରେ ଆଉ 5 ଅଛି ଶତାଂଶରେ, ତାହାକୁ ଆମେ ସେମିତି ଭାବରେ ଲେଖିଲେ। ଦେଖ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଲେଖି ପାରିବା। ଏମିତି ଦେଖ এটা ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, ଏଇ ତ ଏମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ এটা ଦଶାଂଶ, ଶତାଂଶ, ସହସ୍ରାଂଶ এটা ଏବେ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଆଗରେ ଆଉ କିଛି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଏବେ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏହିପରି ଦଶମିକ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିସ୍ତାର ଅଟେ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 705 କୁ 705 ଯାହାକି 70.5 କୁ 70.5 ବୋଲି ପଢ଼ିବା, ଆଉ 7.05 କୁ 7.05 ବୋଲି ପଢ଼ିବା, ଆଉ 0.275 କୁ 0.274, ଏଟାକୁ 274 ବା 274 ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, 274 ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ହେଲା, କାରଣ 0 ପରେ 274 ଅର୍ଥ ହେଉଛି 274 ଅଟେ, ନା କି 274 ଅଟେ। ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦଶମିକ ରୂପରେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖ ଓ ପଢ଼। ଏଠି ଆମେ କରିପାରିବା। ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏ ନମ୍ବରରେ ଅଛି 2 ଏକ 3.5 ସହସ୍ରାଂଶ। 2 ଏକକ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ନାଇଁ? ଏଠି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଏଠି ନିଜେ ଗୋଟେ କରିଦେବା। ଦେଖ ମୁଁ କରିକି ଦେଖଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କରିନେଲେ, ଏବେ ଆମେ ଏ ନମ୍ବର କରିବା। ଏ ନମ୍ବର ଅଛି 2 ଏକକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏକକ ଜାଗାରେ 2 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 2 ଲେଖି ନେବା। ତାପରେ ଦେଖ ଦଶାଂଶ ଜାଗାରେ 3 ଅଛି। ହେଲା, ଆମେ ଏଠି 3 ଲେଖି ନେବା, ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ସବୁବେଳେ। ତାପରେ ସହସ୍ରାଂଶ ଅଛି, ଶତାଂଶ ଜାଗାରେ କିଛି ନାହିଁ, ତ 0 ଲେଖି ନେବା, ଆଉ ସହସ୍ରାଂଶ ଜାଗାରେ
ପାଞ୍ଚ ଲେଖି ନେବା। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଏ ନମ୍ବର ଆମର ପୂରଣ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ବି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କରିନେବା। ଦେଖ ବି ନମ୍ବରରେ କଣ ଅଛି, 1 10 ଅଛି, 10 ଜାଗାରେ ତାମାନେ 1 ଲେଖି ନେବା। ତାପରେ 5 ଦଶାଂଶ ଅଛି, ଏକକ ଜାଗାରେ କିଛି ନାହିଁ 0 ଲେଖିଦେବି, ଆଉ ଦଶାଂଶ ଜାଗାରେ କଣ ଅଛି 5 ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 5 ଲେଖି ନେବା। ତ ହେଇଗଲା ଆମର ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଟେବୁଲରେ ଲେଖିନେଲେ। ଆମେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ବା ସି ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। ସି ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ଦେଖ, ସି ନମ୍ବର ଦେଇଛି 4 ଏକକ, ତ ଏକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକକ ଜାଗାରେ 4 ଲେଖି ନେବା। ତାପରେ 6 ଶତାଂଶ, ଦଶାଂଶ ଜାଗାରେ 0 ଆଉ ଶତାଂଶ ଜାଗାରେ 6, ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଭରି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କରିବା ଫେର ଡି ନମ୍ବର। ଦେଖ ଡି ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ଦେଖ, ଡି ନମ୍ବର ଆମର ଦେଇଛି 100 ବୋଲେ 100 ଜାଗାରେ 1, ତାପରେ 1 1, ଦଶାଂଶ ଜାଗାରେ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ 0, ଏକକ ଜାଗାରେ 1, ଫେର ଶତାଂଶ ଜାଗାରେ 1, ଦଶାଂଶ ଜାଗାରେ କିଛି ନାହିଁ 0, এই শতাংশ জায়গাରେ 1। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ କରିନେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସରେ ରଖିଦେବା। ବୁଝି ହେଉଛି ଅତି ସହଜ ପିଲାମାନେ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ତ ପଏଣ୍ଟ କୋଉଠି ରହୁଛି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଠି ଗୁଡାକ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଏଇଠି ଆମର ରହୁଛି। ଲିଭିଗଲା ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠି ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ସେମିତି ଲେଖିବା। କେତେ ନମ୍ବର, ଇ ନମ୍ବର 8 ବିଭକ୍ତକ 100 ବେଲେ କୋଉଟା ଏଟା ଶତାଂଶ ଜାଗାରେ ରହିବ, 8 ଶତାଂଶ, 8 ଶତାଂଶ ଜାଗାରେ 8 ରହିବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି 9 ବିଭକ୍ତ 10 ବେଲେ ଦଶାଂଶ ଜାଗାରେ 9 ରହିବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବକ୍ସରେ ରଖିନେବା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଏଫ ନମ୍ବର, ଏଫ ନମ୍ବର କଣ ଅଛି, ଏଫ ନମ୍ବର ଦେଇଛି 5 ଶତାଂଶ, ଶତାଂଶ ଜାଗାରେ ଆମେ 5 ରଖିନେବା ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଦେଇ ନାହିଁ ତ ବାକିଟା 0 ରହିବ, ଶତାଂଶ ଜାଗାରେ ଦଶାଂଶ ଜାଗାରେ 0 ରହିବ, 0.05 ହେଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିନେବା। ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବକ୍ସରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖ ଆହୁରି ଅଛି ଜି ନମ୍ବର। ଜି ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଜି ନମ୍ବର ଆମର ଦେଇଛି 1 ବିଭକ୍ତ 10 ବେଲେ ଦଶାଂଶ ଜାଗାରେ 1 ରଖିନେଲେ, ଦଶାଂଶ ଜାଗାରେ 1, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବକ୍ସରେ ଭରିନେବା। ଆଉ ପରେ 0 0 ଯାହା ଅଛି ତାହା ଭରିଲେ ବି ହବ, ନହେଲେ ବି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ରହିଗଲା ଏଚ୍ ନମ୍ବର। ଦେଖ ଏଚ୍ ନମ୍ବର କଣ ଅଛି, 2 1 ବିଭକ୍ତକ 100 ଦେଇଛି। ଏଚ୍ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ, ତା ମାନେ 2 ବିଭକ୍ତକ 100 ହେଇଗଲା ଆମର ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି। ତାପରେ କଣ କରିବା, 2 ବିଭକ୍ତକ 100 ଆଉ 4 ବିଭକ୍ତକ 10, ତ 2 ବିଭକ୍ତକ 100 କୁ କଣ ରଖିନେବା, 2 କୁ ରଖିନେବା ଆମେ ଶତକ ଜାଗାରେ, ଶତାଂଶ ଜାଗାରେ, ସରି ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମୁଁ କୋଉଠି ଲେଖୁଛି, ଶତାଂଶ ଜାଗାରେ 2 ଲେଖୁଛି ହେଲା। ତାପରେ 4 ବିଭକ୍ତକ 10 ଦଶାଂଶ ଜାଗାରେ 4, ଆଉ 7 ବିଭକ୍ତକ 1000, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଏଟାକୁ 7 ରଖିନେବି, ଏଠି ଆମର ସହସ୍ରାଂଶ ଜାଗାରେ 7 ରଖିନେବି। 7 କି 77 କି 7 ଲେଖିନେବି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ବକ୍ସଟିକୁ ଭରି ନେବା। ଆସ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା, ଯେମିତିକି 2700, ତ 23 ଗୁଣନ 100, ତାପରେ 2000 ପ୍ଲସ୍ 300 ଆମେ ତାହାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। 2300 କୁ ଆମେ କଣ କରିବା, 2000 ଆଉ 300 ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। 234 କୁ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ରୂପରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବା, 234 କୁ 234 ଦଶାଂଶ বা 234 ডিভাইডেড বাই 10 କୁ ଆମେ 200 ডিভাইডেড বাই 10, 30 ডিভাইডেড বাই 10, 4 ବିଭକ୍ତକ 10। ତ 200 କୁ ଯଦି 10 ରେ ହରଣ କରିବା 20 ଆସିଯିବ।
ତାପରେ 30 କୁ ଯଦି 10 ରେ ହରଣ କଲେ 3 ଆସିଗଲା ଆଉ 4 କୁ 10 ରେ ହରଣ କରିଦେଲେ 0.4 ବା 4 ବିଭକ୍ତ 10 ଆସିଯିବ। ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଆମର 23.4 ଆସିଗଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ତାହାକୁ ଏଠି ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। 23 କୋଉଠି ଆସିଯିବ 2 ଆସିଯିବ ଦଶକ ଜାଗାରେ, 3 ଆସିଯିବ ଏକକ ଜାଗାରେ, ପଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଆମର ଦଶାଂଶ ଜାଗାରେ 4 ଆସିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ମାପର ଏକକ 3.5। ତ ଏଇଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ଆମର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିବ ସେମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଆଗରେ ଯେତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତାହାର ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଚାଲିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାପର ଏକକ। ପେଜ ନମ୍ବର ଅଛି ଏଇଟା 64 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା।